Okay, welcome back. Welcome. This is Dati from the Mr. Mahmud. Okay. Before I explain about the Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in our channel. Yes. Sit down here. I want to explain about the Quran. What for I create this? This is Dati from the Mr. Mahmud. Okay. Before I explain about the Quran, I want to introduce myself. My name is Irfan Hakim Mubarak and I come from Sumbersari village, Trono City and Banyuwangi Regency. Okay, but I don't stay in there. I now still in the Islamic boarding school Darussalam, exactly in Al Hidayah dormitory. Okay, this motion from Mr. Mahmud. I want to explain about the Quran. This motion title the Quran from the four listen. From there are many listen. Okay. Number one is the Quran is the book Allah. It means recitation or reading. It refers directly to manner on how the Quran was revealed. Allah to the Almighty revealed Quran through the angel Jibril. So Quran is Allah, from Allah. The meaning is reading. Why Allah give the Quran in the umat? What for? For the all people for reading and the practice both in the Quran. Yes. Jadi Quran adalah kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah yang dituju untuk membacanya. Siapa yang membaca? Umat-umatnya dan juga mempraktekannya. Itu berbalik langsung ke cara bagaimana Al-Quran diturunkan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih Allah menurunkan Al-Quran tersebut. Oke. Allah yang maha kuasa menurunkan Al-Quran. Allah yang maha kuasa itu menurunkan Al-Quran dengan melalui malaikat Jibril. Jadi step by step Allah menurunkan Al-Quran. Enggak langsung ke Nabi Muhammad Allah, tapi melalui malaikat Jibril. Okay. Jibril passed on Allah words to the Prophet Muhammad. Then the Prophet Muhammad asked his subordinates to write down exactly what Jibril told him. Malaikat Jibril passed firman Allah to Nabi Muhammad, my prophet. Yes. Jadi malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad, meminta bawahannya untuk menuliskan persis apa yang dikatakan malaikat Jibril kepadanya. Jadi malaikat Jibril itu menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis, membukukan atau mushaf tersebut dibukukan menjadi satu yang namanya Al-Quran. Okay, next, this writing were then collected from the Quran. Muslim believe that the Quran contains the exact words recorded and transmitted without error. It gives human beings to happy life both in the world and hereafter. Apa maksudnya tersebut? Tulisan-tulisan ini kemudian dikumpulkan dari Quran. Muslim percaya bahwa Quran berisi kata-kata perekam yang tepat dan ditransmisikan tanpa kesalahan. Itu membimbing manusia untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manusia itu, umat Muslim itu percaya bahwa Al-Quran itu adalah langsung dari Maha Pencipta, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Jadi
umat muslim itu percaya bahwa hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat, apa patokannya? Yaitu Al-Quran. Jadi patokannya hanya Al-Quran. Next, the last is the Quran as holy book consists of 114 wrong man chapter or surah. Each surah contains verses called ayat or things of God. The surah are not in the order in which the revelation was received. In general, the larger surah were revealed in Medina, the shorter in Mecca. It is God's miracle. It is incapable of being imitated and sublime in this form concept. Yes, and the last, what Quran sebagai kitab suci terdiri dari 114 ayat. Setiap surah berisi ayat-ayat yang disebut ayat atau nyanyian Tuhan. Nyanyian Tuhan, yang artinya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan Maha Pencipta. Surah-surah tersebut tidak sesuai dengan urutan diterimanya relevasi. Pada umumnya surah-surah Loger diturunkan di Madinah. Maksudnya surah-surah Loger, salah. Berarti surah-surah panjang biasanya itu diturunkan di Madinah, dan surat-surat short atau pendek itu diturunkan di Mekah. Itu adalah keajaiban Tuhan, itu tidak dapat ditiru dan luhur dalam konteks bentuk ini. Maksudnya gimana? Maksudnya di dalam Al-Quran itu tidak akan ada yang bisa meniru. Di dalam majas-majasnya, di dalam isi-isinya terdapat sebuah syair-syair atau bait ayat-ayat yang tidak akan bisa meniru kecuali Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we must reciting about Al-Quran, and the number 2, we must understand about what's in the Al-Quran, and the number 3, we must practice about Al-Quran. There is 3 steps for we must Muslim. Jadi itu kita harus membaca Al-Quran, terus memahami isi Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Okay, that's from me. If I mistake, forgive me, forgive us. Okay, and remember about the reciting Holy Quran. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.